Pozdrav prijatelji! Pošto se kanal zove Svijet voća i povrća, vrijeme je da odradimo neke teme vezane za voće. Danas pokazujemo moj mali voćnjak u kojem se nalaze mnoge voćke, tu su trešnje, kajsije, nektarine, breskve i mnoge druge voćke, većinom su mlade, 3 do 5 godina, međutim imamo i starije. U današnjem videu pokazat ću vam kako se radi zelena rezba kajsije, kako se radi, koji su principi, koje su greške, kad se treba raditi, tako da ostanite samo do kraja videa. Zelena rezba nije samo skidanje viška grana, to je prava mala nauka koja odlučuje hoće li tvoja kajsija davati krupne slatke plodove sljedeće sezone ili će biti samo gusta šuma. Pokazat ću ti kako se radi, kao što smo rekli koje se greške prave. Pravo vrijeme za zelenu rezidbu kajsije je poslije berbe do početka 9. mjeseca, tako da također jako bitna stvar koju moramo spomenuti je alat i higijena. Moramo koristiti oštre makaze ili malu pilu za deblje grane, svaki rez mora biti čist, alat se prebriše alkoholom ili izbjeljivačem, pogotovo ako uklanjaš bolesne grane. Tako da vrijeme da krenemo na neka 3 osnovna koraka. Prvi korak je inspekcija i uklanjanje bolesnih i suhih grana. Dakle, bolje je pregledati uvijek krošnju, u cijenti imate bolesnih suhih grana. U našem slučaju, pošto je naša stabljika jako mlada, nemamo takvih grana, tako da je vrijeme da krenemo na drugi korak. Drugi korak je proređivanje krošnje, odnosno skidanje grana koje raste unutra. U našem slučaju vidimo jednu granu koja raste unutra, tako da nju moramo ukloniti, tako da bi dobili prozračnost krošnje u budućnosti. Tako da, pošto ovdje nema puno grana, uklanjamo samo jednu granu, međutim da ih više, uklanjamo bi ih više, tako da princip je potpuno jednostavan i potpuno isti, bilo 20, 30, 50 grana, tako da uklanjamo one grane koje idu unutra. Sljedeći ovu bi granu treba ukloniti, međutim pošto je malan, ostavit ću ovaj put. Sljedeća stvar koju radimo je prikraćivanje, odnosno kontrola mladica. Dakle, u principu vidite da su ove naše grane prilično visoke, tako da prikraćujemo za 1/3, odnosno primijetit ćemo da ovdje na vrhu imamo jednu mali izdanak, tako da ćemo iznad tog izdanka otkinuti granu, odnosno prikratiti tako da dobijemo neku krošnju koja će ići u širinu, a ne u visinu. Dakle, cilj nam je da krošnja ide u širinu, a ne u visinu, da nam se rodni potencijal ne formira na vrhu. Tako da u principu kad skraćujete ove grane, gledajte i ne skraćujete sve na istu visinu, tako da bude neke razlike, bar 3 do 5 cm, tako da se ima neka diferencijacija među grana. U principu 3 vrlo jasna koraka su pregled biljke, odnosno uklanjanje suhih i bolesnih grana, sljedeća stvar je skidanje grana koje rastu unutra i treća jako bitna stvar je prekraćivanje mladara, odnosno skraćivanje nekih 30 do 50%. U našem slučaju nemojte pretjerivati sa tim, tako da 30% je više nego dovoljno. Neke greške koje mnogi vrtvari odnosno rade su prekasno izvođenje rezidbe, nemojte raditi kasno rezidbu. Također prejako rezivanje je jedna od velikih grešaka, nemojte skidati previše odjednom, bolje je ovako postepeno ili pomalo tako da formirate krošnju. Također rezanje u kišnim i u vlažnim usjevima nije preporučivo, tako da bi se biljka trebala poštediti toga stresa. Također, neodržavanje ravnoteže krošnje je jako velika greška, tako da u principu manje više to su neke greške. Nadam se vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i podijelite s vašim prijateljima, vidimo se u sljedećem.